हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि हमारे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों, तो आइए हम आगाज़ करें सूरतुल आल इमरान का रुकू नंबर 4 का। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ क़ालतिल मलाइकतु या मर्यम इन्नल्लाह अस्तफ़ाकी वतहहरकी वस्तफ़ाकी अला निसाइल आलमीन। या मर्यम क़ुनुती लिरब्बिक वस्जुदी वरकई मअर राकिईन। ज़ालिक मिन अंबाइल ग़ैबि नूहीही इलैक वमा कुन्त लदैहिम इज़ युल्क़ून अक़लामहुम अय्युहुम यकफुलु मर्यम वमा कुन्त लदैहिम इज़ यख़्तसिमून। إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أن
إني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فانفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال إن الله فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين صدق الله العظيम। दोस्तों, ये था आज का हमारा सबक सूरतुल आली इमरान का रुकू नंबर 4 मुकम्मल तिलावत किए हैं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल कारी मोहम्मद तारिक को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि आने वाली हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों, आज के इस वीडियो के साथ अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाहु अहसनुल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।